Okay, game 3, money games. Ato ang women bakbakan diri sa Maracas Court, Lahog, Cebu City. May champion na ang team Cardix. Dakdak ang team Cebu City. Kini money game na ta mga birds. Game 3 money game. Okay, Gualis 0 pa sa ato ang game 3 money game. May champion na ang team Cardix. Kini money game na ni mga birds. Service Piangs, Charmin, Tumari, Jimli. Side out, igual 0 lang yapon. Service Charmin. Kuha pa Justin. Birra de Rizal, sagad wala labang. Wait, ono 0 na. 1-0. Kini Paradus. Wait, 2-0. Servisyo Charmin para Tris. Justin lah. Sagdag Charmin. Burak Charmin. Out ball. 2-0. Pabor sa team Cebu City. Game 3 money game. Nataron diri sa Maracas Court, Lahog, Cebu City. Dos ono. Servisyo Dayana. Juana kuha pa. Side out. Servisyo Juana. Piangs. Juana. Risa. Inside. Ay! Urak Charmin. Ono, 3 na. Servisyo Juana. Out ball si Juana mga birds. Servisyo Risa. Ala kaniya. Under ang tira ni Charmin. Underneath. Out. Igualis Tris na. Servisyo Risa. Out ball. Servisyo Justin. Yang siya Globo. Rajuan lagi laras. Jimli again. Push gan. Buana ginubatay na. 4-3. 1 point lead in favor of Team Cebu City. Justin to serve para 5. Piangs, Jimli. Nindutag Team Ring Justin oy. Lah, Jimli. Was-wasan Piangs, saggali Juana bang. Buhagay ang depensa sa Team Cardix. 3-5 na. 2 point lead in favor of Team Cebu City. Justin serving. Juana. Pasok Loningning. Change court. Size 3. Three size sa atong game 3 manigim.
Servisyo Justin. Mare. Bak! Allah! May oplok ang tirang Risa, mga birds. 7-3. 4-point lead. Mare. La, grabe pa, Juana. Saggang Risa. Puyok na yun, Mare. Bang! Saggang dyan. Wada. Kalma lang, la. Gags. Ginubatay na mga words. Ang kaputukan na. Wow. Wow. Bill to Bill. Action pack full game mga words. Tuara Maria again. Firing. Charmin. Bang! Sumuko ang Team Cardex mga words. Otso 3. Servisyo Justin Piangs. Juana. Bak! Upas. Ligwat. Bang! Parok. Bang! Grabe nga bulay. Tres otso ha, 3-8. Labaw ang Team Cebu City sa ato ang game 3. Hala! Shout out din ni Konsehal Rosalie o ni Konsehal Joel Montalia. Shout out sa ni Boss Rini. Side out. Shout out din ni EG Jugs. Sir Bambam. O shout out sa ni Jack Ginibay ni Sir Jimir. Mga Hugan Brothers, shout out. Servisyo Piangs. Tok mo ni Juana. Sus, gimila-mila gis Juana. 4-8. Shout out ni Papart Eric Lasarte. Shout out ni Busjana Krawaya. La. 8-5 na, 8-5. Shout out ni Jok de la Calzada Cañete. Shout out ni Jerser Sigir. 8-6 na, wala. Grabe ha. Yarangkada man ang Team Cardex. 2 na lang ang labaw. Servisyo. Labay na, out ball. Servisyo Charmin. Piangs to Justin. Mare. Bak. Miranda Joana Justin. Sound. Out ball. Noibi. Size. Servisyo Charmin. Bang. G. Size. Servisyo Charmin. Patay ang ungkok. La. Mare. Justin. Tuara Jimli. Short. G-size mga birds ang ato skora. G-size. Bola. Mga na dili. Ada right. Servisyo Diana. Nagalit. G-size mga birds ha. Servisyo Juana. Piangs. Juana nag-spike. Sudra ba? Para daw na. For the win.
Para daw sa game 3. Justin. Pare bang, daog na. May daog sa game 3. Manigib ang Team Cebu City. Nakabaw sugos ha.